ତତେ ଠିଆ ଫାଡ଼ିକି ଓଲଟା ପୁରେଇବି। ତୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଆ। ହାତିକିଆ କଦଳୀ ଧରିକି ବସୁଛୁ, ତତେ କିଛି କହିପାରିବୁନି କାହିଁକିନା ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଦଳୀ ଅଛି ଯିଏକି ଦେଖିକି ସବୁ ଉତ୍ସାହିତ ହଉଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ଆଉ 10 କିଲିକିଆ ବରା ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। और भाई मैंने और भौणी मैंने सब केमती अच्छ आशा करते समस्त भले तो सेमती भले था। तो गाइस थंबनेल तो देखिए जानी सारे आज प्रोग्रामटा कौन अच्छी, तो देखिए जब जानी सारे तो लाइक करदे, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करेंगे। तो मत तो केत पिला कहले भाई रोस्ट वीडियो कर। तो मोर रिसेंटली मस तले गोटे रोस्ट वीडियो पकई भुवनेश्वर पिला सहित सेटा डिलीट हो जाता। तो आज पुणी मु रोस्ट वीडियो करी। तो आपण मैंने तो थंबनेल देखिए जानी सारे, तो कहू पड़ोनी सी आउ कहीं नुह मिस्टर मदन चोर। एपटे फटोटा लगी दयाकोरी देखिए मन की। तो एबे आमे वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व मु कही दूची जो मैंने मदन फैंस अच्छ, तो जेहेतु मु रोस्ट वीडियोटा तापर करुच्ची, तो जदि मु रोस्ट वीडियो करुच्ची रोस्ट वीडियो टिके कमेंट रे जदि भाषा न आसला ताले जमा भल लगे। तो आउ जो मैंने मो फैंस अच्छ तो से मैंने ए वीडियोटा देखा निहाती जरूरी। आ कमेंट रे कहबो मु ठीक कहूची कि भूल कहूची। तो ओके जीवा वीडियो स्टार्ट करिया। तो चलो, तो प्रथम आम स्टार्ट करिया मिस्टर दमन बेहेरा। सॉरी से सारा छोट लोक ना धरे को मो पाटे इच्छा होनी से बारंबार मो पाटे दमन पशि अच्छे। तो प्रथम आम स्टार्ट करिया मिस्टर मदन बेहेरा 9 ताकर केमती लव स्टोरी स्टार्ट होता से भल भल डायलॉग मार्चन। तो चलो आबे देखीदवा लव स्टोरी डायलॉग। मो लव स्टोरी किछ अलगा थिला। मु रागिले सीए मनइब आ सीए रागिले मु ताको मनइबी। आ एठी लोकन कथा आमे अणदेखा करिक रही जाउतलु, हेला आज जानिया पई पाइली जे हम लव स्टोरी रे हैप्पी एंडिंग नाही। हाँ रे भाई मु जानी तुम दिज प्रेम स्टोरी ना बहुत निरा। तू रागुले से झील ते बुझुला और से झील रागुले तू जाए बुझाऊलु। आ तमें मैंने कड़े लोक कथा न मानी ओयर जाए खुंपा खुंपी होतल। अबे तुम जब बुझाबुझी न हम तो ओयर जाए खुंपा खुंपी केमती हम राति सला मेढाकिया माधर चोत। मुझे मो शाशु राण खाई कहूँ विद्या राण भी खाई कहूँ तो ना गोटे बही काढ़ी। से बहीर नाम कौन देवी जानीचु? से बहीर नाम देवी मदन लव चोर। सा चोर कोटिकार सा तो मुह को लाज नहीं। सा कटकर ना तले पकाऊ सा चोर। सा लोक सा डुप्लिकेट बंधु देखिए तो सा चोरी करुचु। तो एवं जमी रिसेंटली गोटे फिल्म आम रिलीज हो 2 वर्ष तले तू मो लव स्टोरी पार्ट 2 सेमती मु तो ना गोटे फिल्म काढ़ी। तो फिल्म नाटा देवी तू मो चोर पार्ट 2 कहीं से फिल्म में तू केमी दिन रील करूँ आ राति हेल्ले चोरी करूँ तापर मुझे सब भिड आपन को देखेबी। तो से भिडटा देखिक आपण मैंने एत उत्साहित हेबे जे एत उत्साहित हेबे जे मदन बेहेरा तांको घर को केमी चलाउले आ से जो बुलेट बाइक आउ R15 जिते सब कार पार देखुते सब भिडियो तार। तो सेगुड़ा सब चोर माने चोरी करके आनी से गाड़ीरा माने से कुआड़े जीव से गाड़ी सब कुआड़े जीव कौन हम। तो धरा पड़गला जेहेतु आ कौन भिड कर कि। तो चलो आ गोटे भिड तार देखू। तो आपर से गोटे डायलॉग मार्चन जे तू मत कहीं छाड़ी गलु प्रिया। तो आग आप भिडटा देखी दियो तापर मु बुझेदेवी प्रिया कौन छाड़ी गला मदन को। तू मते छाड़ी की कौन पे गलु आज जाए भी मते ता कारण कहलु नहीं। अच्छा गोटे कथा कहलु मो पे रागिलु ना मोठू अधिक ते खुशी जाऊथुवा मनीष मिली गला। अबे से तो कहीं छाड़ी गला कौ कारण छाड़ी गला से कारण भी मत दर्शा पड़ो। अबे से कारण तो पाखे अच्छी बे तू निजे जानीचु कहीं तू दिन हेल्ले रील करुचु राति हेल्ले चोरी करुचु। से झील से ते छाड़ी गला। से झील भाभी कि तू गोटे धनीर पिला आ भल पिला आ जिते जा मागू से देदो। तो से ते भल पाई जाइला। एबे किंतु से जो जानीगला कि तू गोटे चोर राति हेल्ले चोरी करुचु दिन हेल्ले रील करुचु आ जो बुलेट बाइक सब जगह धरिकी सब बुलूलु। तो भाईचार माने समस्त गोटे गोटे खुनी चोर। तो से भाविकी सी कहला नाई मु भल पिला से साइट होगला रे भाई। तो आउ गोटे झील देख जी कि चोरी कर शिखी कि तो पिला को भी चोरी कर शिखेब। तो से भाया गोटे झील खोज जी कि तो पूरा परफेक्ट हम जानी ना
से कारण होचे तू जो चोरी करके आनी जिनस ताको दौलु सुनार नेकलेस सुनार ब्रेसलेट सब सुनार जो दौलु से खुशी को संभाली पारानी से तोते छाड़िके से आउ गोटे टोका सहित पलैला सी ताठू भल खुशी अच्छी माने तू जी खुशी दौलु ता 2 गुणा खुशी सी अच्छी बे बुझिलु ना। समस्ते एटी सच्चा बल पे खोजुଛନ୍ତି कोड पाइबो बे पुणे मतलब दुनिया रे भाग में गया। अबे तू तो एने निजे कहतुल ना आ तू मते काई छाड़ी गलु को कारण छाड़ी गलु आ एबे कौन कहछु ए मतलब दुनिया रे भल पाए सच्चा भल पाए खोजिबनी। अबे तू जो बकी कहछु कारण कौन बे एना तू भल पाउतुल एना संगे संगे दूरे गलु मु भाउछि सेतरे से झिहर किछ भूल नै जहा भूल होचे तोर होचे काई ना तू गोटे चोर बेली सेति पे तू एमिति होछु आ जेतोले तू सत्य कथा धरा पड़ी गला सेति बाड़ी छाटी होछु बुझिलु बे माधर चोद। अबिका लगे 100 रे मजा कहीं ना अबिका तू जो टोका गाड़ी पछरे बस बुलुचु सी दब ते सजा आ बाबुचु तू तो कांदुचे हाट गोटे कथा मन रख ए टोका बिना राणी रे भी रजा। हाँ रे भाई मु जानी एबे लगे मजा कहीं ना तोर जो चोर डकायत कामटा धरा पड़ जाइए केते कार केते अकी टकी केते कौन चोरी कर तो सबूटा धरा पड़ जाइए पुलिस आगे से समस्त लगे मजा आ तू जो कहूनु से टोकीटा आउ जन गाड़ी में बसिक बुलूची आ ता सहित तो से जानिला जे तू गोटे चोर गाड़ी में बसले सी भी धरा पड़े से सी काम छिड़े देकी तार से साइड होगी गला तो जेहेतु तू गोटे चोरटा तू केवल ही फसी गलु बे बुझिलु आ तू कहूनु राणी बिना राणी तू राजा हो आ गोटे कथा भी तू मन रखी था तू बिना राणी भी चोर हो जाणु बे बुझिलु ए माधर चोद। तो तार आ गोटे नेक्स्ट वीडियो से भल डायलॉग मारछि भल टे देखंतु माने नजरटा पूरा वीडियो पर दिखते बढ़िया डायलॉग मारछि तो से डायलॉगटा भी मुझे पूरा भल से बुझुछि देख वीडियोटा। बाबा पूजा पाठ कहते पुआ मोर केमी खुशी कि पुआ मोर गर्लफ्रेंड को नहीं कि मंदिर रे डोरी बांधी कहूँ मो गर्लफ्रेंड के सारा जीवन खुशी सांग तू एडे बड़ नाड़ुआ दुनिया देखिया पूर्व दुनिया क्या बनाऊु ऑब्वियसली। हाँ रे भाई तो बापा माँ एत पूजा पाठ तो कर तू मैंने भल पिला भल मनीष भल चाकरी बाकरी सब कर तो देखला आसी माने तो बापा माँ निजे भी जान थे तू गोटे एडे बड़ चोर होइकी बाहर जोटा कि दुनिया आगे धरा पड़गल आ तू जो गोटे कथाटा कहूँ सांग तू एडे नाड़ुआ तू कौन जानु कि तोर भी सांग मैंने सबू सांग मैंने नाड़ुआ एतिक भी मन रखी था मादार चोद। आपर भिडियो तो से बहुत भल डायलॉग मारछन प्रेमिका ऊपर तो ए भिडियोटा भी भल कि देख केमी केबे छाड़ीबिनी तो साथ केबे छाड़ीबिनी तो हाथ ये सब मिछ थिला ना देख आज तो मिछ अभिनय रे ना मु निजे ही बर्बाद हो जाइछि। अबे से झील पूरा ठीक कहला बे केबे छाड़बनी तो हाथ केबे भांगनी तो मन एबे जो से जानिला तू गोटे चोर गोटे खूनी से कौन कर से बाध्य होइके तो हाथ छाड़िला बे आ तू जो गोटे कथा कहूँ आछे तो ता सखा से तू बर्बाद हो गल सेटा पूरा भूल कहीं तू चोरी कलु डकायत कलु और नकली बंधुक देखी समस्त सुना गहना आणलु से तू बर्बाद हो गलु बे ऊपर वाला सदाबे चाहिए बस तू एडे बेहा केमिति हेलु बे हाईलाइट हो इंस्टाग्राम रे सबुत हाईलाइट है कि एते चोरी डकायत कौन दरकार बे तोर तो बापा तो पे एते अभाव करथिले। अबे तू तो गोटे इंस्टाग्राम हाईलाइट माने एते बड़ स्टार भाया माने 60K तोर कंप्लीट माने सबुठ माने भल तू अच्छु माने कह गले तो सहित पिला सब फोटोग्राफ ऑटोग्राफ नवा कथा तो माने तू एते रील करिया सहित माने चोरी डकैत ए सब काम कोट शिखलु कोथि पाई शिखलु माने तो पाखे एते अभाव थिला माने इंस्टाग्राम में हाईलाइट है कि चोरी करछु माने तो मुह को गोटे लाज शरम बेले ना तू जो डायलॉग मारछु ना से डायलॉग किछि भी मूल्य रहिलानी बे तू गोटे निजे भी जानिया कथा साधारण कथा नाइ मु इंस्टाग्राम हाईलाइट स्टार हेबी कि कौन तो मु एमिति चोरी करिया निहाती दरकार नै कि एमिति चलिया दरकार नै आ से जो चोरी बुलेट चोरी बाइक सबू किसी जहाँ 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 एंटेन जहाँ भी हो तो तू से गुड़ा सब उपभोग कर बे लोक लुह पड़ा तो जहाँफल कि तू आर को उठी पार जी तो पाखे फलोअर्स अच्छी तो जी सब अच्छी सब तोर कमिज बे बुझुचु कि नहीं बे तो सुधीरी जा बे तू जेल आसे तो भले भले तू जेल आसे जेल आसिक तू सुधीरी जा मैंने एथर जमा भी पसनी तो चलो आउ गोटे तार नुआ वीडियो देखा तो आउ गोटे सी भल डायलॉग मारछि को ऊपर डायलॉग मारछि मु देखुछि वीडियोटा तो चलो अणाणी करिया रे तो गांडरे दम नहीं कहीं ना तू जो गोटे चोर चोरी करी भितर आसु आ तू मते मारिया स्वप्न देखुछु
ସେ ଭୁଲ କେବେ ବି କରନି, ନହେଲେ ତୋରି ଜାଗା ଉପରେ ତତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାରିକି ଆସିବି, କେହି ମୋର ଛୋଡି ପାରିବେନି। ହଁ ରେ ଭାଇ, ଆମ ଗାଣ୍ଡିରେ ଦମ୍ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କାହାକୁ ହଣାମରା କରିପାରିବୁନି, ଚୋରି ଡକାୟତ କରିପାରିବୁ। କାହିଁକି ନା ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ 10 ଇଞ୍ଚିଆ ବାଲା ବରା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁ ହଣାମରା କରିପାରିବୁ, ଚୋରି ଡକାୟତ କରିପାରିବୁ। ଆମକୁ ବି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତୁ ଚୋରି କରୁଛୁ ଆଉ ହଣାମରା କରୁଛୁ। ତୋ ଗାଣ୍ଡି ଉପରେ 10 ଇଞ୍ଚିଆ ବରା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ହାତିକିଆ କଦଳୀ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁ ଜେଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ତୋ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛୁ। ତୁ ଏତିକି ତ ଲାଜ ରଖବେ। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, ଆମେ ତୋର କିଛି ଛୋଡ଼ି ପାରିବୁନି, କିଛି ଉଖାଡ଼ି ପାରିବୁନି, କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। କାହିଁକି ନା ତୋ ଗାଣ୍ଡି ଉପରେ ଗୋଟେ 10 ଇଞ୍ଚିଆ କଦଳୀ ଆଉ 10 ଇଞ୍ଚିଆ ଦହିବରା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ କି ଆମେ ତୋର କିଛି ଛୋଡ଼ି ପାରିବୁନି କି କିଛି ଉଖାଡ଼ି ପାରିବୁନି। କାହିଁକି ନା ତୁ ଗୋଟେ କଟକ ଡନ୍ କି କଟକ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଥିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୋର କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଇଲଗ୍ ସିଏ ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ତାର ବି ଭଲ ଉପାୟ ବି ମୁଁ ରଖିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଏଇନା ହସି ହସି ଗଡ଼ିବେ। ଏ ଟୋକା ବିନା ରାଣୀରେ ବି ରାଜା ହେଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏ ଟୋକା ଆଜି ବାଦଶାହ ସାଜି। ଆବେ ସବୁ ଟୋକା ମାନେ ବିନା ରାଣୀରେ ବି ରାଜା ହେଇପାରେ। ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନଲେଜ ବି ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବେ, ଯାହାଫଳରେ ବି ତୁ ଜାଣିନୁ ସବୁ ଟୋକା ମାନେ ବିନା ରାଣୀରେ ରାଜା ହେଇପାରେ। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ଟା ମାରୁଛୁ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ତୁ ବାଦଶାହ ସାଜିଛୁ, ସେଇଟା ପୁରା ଭୁଲ। ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ତୁ ଗୋଟେ ଚୋର ସାଜି ଯାଇଛୁ ଏବେ। ଏଇଟା ତୋର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ଜାଣିବା କଥା। ତୁ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏବେଠୁ ମନେ ରଖ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ତୁ ବାଦଶାହ ନୁହଁ, ଏବେ ହେଉଛି ଚୋର। ତୁ ଚୋର, ଖୁନି, ଡକାୟତ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡକାୟତ। ତୁ କଟକର ନାଁ ବଦନାମ କରୁଛୁ, ତୁ ବୁଝିଲୁ ବେ। ଏତିକି ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନଲେଜ ତୁ ପାଖରେ ରଖ। ତ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ଯେହେତୁ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଲୁଚେଇକି ରଖ, ଆଉ କାହାକୁ ବି ଦେଖାନି। ଶଳା ବେୟା ମାଧବ, ତୋ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ବେ। ସେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଛାଡ଼ୁଛୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ କହିଲୁ ରେ ମାଇକିଆ, ତୁ ସେଠିକା ଛୁଆ, ଆମେ ହେଲୁ 52,53 ଗଳି ଛୁଆ। ଆମ ସହ ଲାଗୁଛୁ, ତୋରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଶିବୁ, ତତେ ମାଇକିଆ ମାରିକି ଆସିବୁ, ଆଉ ଆମ କଟକ ନାଁକୁ ଉପରେ ରଖିବୁ। ଯା ମାଇକିଆ କୋଉ ବାଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡି। କ'ଣ କହିଲେ ମାଧବଚୋଦ, ତୁ 52 ଗଳିର 53 ବଜାର ଛୁଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଧରିକି ବସ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ତତେ ଜାଣିପାରିବେ ମଦନ ଚୋର। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ, ତୁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆସିକି ଆମକୁ ମାରିକି ଚାଲିଯିବୁ ଆଉ କଟକକୁ ଉପରେ ରଖିବୁ। ଆବେ ବେୟା, ତୁ ବାଳ କିଛି ବି ଛୋଡ଼ି ପାରିବୁ, କାହିଁକି ନା ତୁ ଏବେ କଟକର ନା ପୁରା ତଳେ ପକେଇ ସାରିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତତେ ସବୁ ଛି ଛେକରା କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଏବେ କେଉଁଠି କିଛି କରିପାରିବୁନି, କାହିଁକି ନା ତୁ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଚୋର, ମାନେ ଛୁଆ ଚୋର। ତୋ ପାଖେ କିଛି ନାହିଁ, କି ଏବେ ଭାଇଚାରା ନାହିଁ, କି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଥିଲେ ବି ଆମ କିଛି ବି ଛୋଡ଼ି ପାରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଆମ ବାବୁ ମଦନ, କହିଛନ୍ତି କି ଏବେ ଯେତେ ମୋତେ ଖରାପ କହିବା କଥା କହିଦିଅ ମୋତେ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କହିବାକୁ ଅଛି, କି ଏତେ ଖରାପ ହେବି ମୁଁ। ତ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ଅବିକା ଯେତେ ଖରାପ କହିବାର ଅଛି କହିଦିଅ ତମମାନେ ମତେ, ଆଗକୁ ଏତେ ଖରାପ ହବାର ଅଛି, ଦେଖିଲେ ବି ସହିପାରିବନି ତମମାନେ ମତେ। ଆବେ ତୁ ଏବେଠୁ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣଟା ଖରାପ ହବ, ଆଉ କ'ଣଟା ତୁ ବାକି ରଖିଛୁ? ହଁ ଏତିକି, ତୁ କେବଳ କିଡ଼ନାପ୍ କରିନୁ କି କାହାକୁ ରେପ୍ କରିନୁ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାପରେ ଜାଣିବେ ଯେ ତୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ କିଡ଼ନାପର ଆଉ ଗୋଟେ ରେପ୍ ମାଷ୍ଟର ହବୁ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବୁ ତୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ ତୁ, ଆଉ ଚୋରି ଡକାୟତ ପୁଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ କରିବୁ, ଆଉ ବଡ଼ ଡକାୟତ ହବୁ ତୁ। ତୋର ଏତିକି ହିଁ ଉପାୟ। ଏବେ ତୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାମୁଲିଟେ, ତୁ କାହାର କିଛି କରିପାରିବୁନୁ, ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଭୋକିଲା କୁକୁର କେବେ କେଉଁଠି କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ତୁ କେବେ କେଉଁଠି କିଛି କରିପାରିବୁନୁ। କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜ ହାତରେ ବଢ଼ିବାକୁ, ନିଜ ବଳରେ ବଢ଼ିବାକୁ, ଆଉ ତା ବଳରେ ଡେଇଁକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେଉଁ ହଁ ରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତୋତେ ଏରିଆ ଦେଖଉନି କି ଜିଲ୍ଲା ଦେଖଉନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାରା ଜିଲ୍ଲା ତୋର, ସାରା ଏରିଆ ତୋର। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ବାବାରେ, ତୋ ଏରିଆ ଦେଖଉଛୁ ତୁ ମତେ, ଟୋଟାଲ ଜିଲ୍ଲା ଜାଣିଛି ମତେ। ୟା ତାର ଲିପସିଂ କରିକି ଫଲୋର୍ସ ଘମନ ଦେଖଉଛୁ ତୁ ମତେ, ବୋସଡିକିଆ ଡାଇଲଗ ରେ ପେଲିବି ମୁଁ ତତେ। ହଁ ରେ ଭାଇ, ଆମେ କାହିଁ କାହାକୁ ଏରିଆ ଦେଖେଇବୁ କି କାହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖେଇବୁ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତତେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚୋର ଆଉ ଡକାୟତ, ଆଉ ହେଉଛି ତାଠୁ ବୁଲେଟ୍, KTM
ଆଉ R15 ମାଗିକି ଆଣିକି ଆଉ କାର୍ ଫାର୍ ସବୁ ମାଗିକି ଆଣି ତୁ ରିଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନଉ ଆଉ କାର୍ ଚୋରି କରିକି ଆଣି ସେଥିରେ ବି ରିଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତୁ ବନଉଛୁ। ଏଇଟା ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଜାଣିଛି, କାହିଁକିନା ଆମକୁ କେହି ଜିଲ୍ଲା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଚୋରି ଡକାୟତ କରୁନାହୁଁ, ତୁ ହିଁ ଚୋରି ଡକାୟତ କରୁଅଛୁ। ତୁ ଏତିକି ତ ଗୋଟେ ବୁଝ ବେ, ତୁ ବାଳ କିଛି ଛୋଡ଼ି ପାରିବୁନି, ସେମିତି ରାଉ 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 ହେଇକି ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ଖରାପ କରିଦେଉଛୁ। ତ ବୁଝିଲୁ ତ? ଆପରେ ଦେଖେ, ଆପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭଲ ସଜା ତୋ ପାଇଁ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଦେଖିକି ତୋତେ ପିନି ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ବୁଝିଲୁ ତ? ହଁ ରେ ଭାଇ, ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭୁଷଡ଼ିକିଆ ଆମକୁ ଡାଇଲଗ୍ରେ ପେଲି ଦେଉ ତୁ ଆମକୁ, ତ ଆମେ କ'ଣ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁ କି? ତୁ ମାଦୁଛ, ତୋତେ ଠିଆ ଫାଡ଼ିକି ଓଲଟା ପୁରେଇବି। ତୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ, ସାଧାରଣ ନଲେଜ ଏତିକି ତୁ ମନେ ରଖିଥା। ଏଇ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ତୁ ଏତିକି ସାଧାରଣ ମନେ ରଖିଥା, କେବେ ଭୁଲ କିଛି କହିବୁନୁ କି କିଛି କରିବୁନୁ, ନହେଲେ ତୋର ବେଳାଟା ଏତେ ତଳୁ ଖସି ଖସି ଯିବ ଯେ ତୁ ମାନେ ଆଉ କିଛି ବୁଝି ପାରିବୁନୁ। ଚାଲ। ହଁ ରେ ଭାଇ, ତୁ ତ ଡାଇଲଗ୍ ନିଜେ ଘୋଷି ପାରୁନୁ କି ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ KGF ଡାଇଲଗ୍ ଆସିକି ତୁ ଆମକୁ କହୁଛୁ ଝଗଡ଼ା କହି ଡରେଇବୁନୁ ତୁ ମୋତେ, ନହେଲେ ତୋ ଏରିଆରୁ ତୋତେ ଉଠେଇ ନେବି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆର ସଜେସନଟା ଦଉଛି। ବାବାରେ ଝଗଡ଼ା କଥା କହିକି ଡରେଇବୁନି ତୁ ମତେ। ଆଉ ହଁ, ତୁ ଯୋଉ ଏରିଆର ଭାଇ ହ କି ଗେଇ ହ, କିଛି ଫରକ ପଡିବନି ମତେ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ସହ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ରାତାରାତି ଘରୁ ଉଠେଇ ନେବି ମୁଁ ତତେ। ହଁ ରେ ଭାଇ, ଆମେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଏମିତି ସେମିତି ଭୁକିବା ଶିଖିନୁ। ଝଗଡ଼ା କହି ଡରଉଛୁ ତୁ ମୋତେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ? ଆବେ ଆମେ କେବେ କାହାକୁ ଝଗଡ଼ା କହି ଡରଉନୁ, ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରୁ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉ। ଏତିକି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନଲେଜ ରହିବା କଥା ବେ, କାହିଁକିନା ତୁ ଗୋଟେ ଖୁନି ଚୋର, କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ କୋଉଠୁ ବି ମାଡ଼ ଖାଇପାରିବୁ, ଏତିକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ତୁ ରଖିଥା ବେ। ମୋଠୁ ଶିଖେ, କିଛି ମୋଠୁ ଶିଖିଥା, ତୋର ଦରକାର ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଆଉ ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ ଆମ ଘରୁ ଆସି ଆମକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବୁ, ତାହେଲେ ଆମ କ'ଣ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛୁ ନା ହାତିକିଆ କଦଳୀ ଧରିକି ବସୁଛୁ? ତୋତେ କିଛି କହିପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଦଳୀ ଅଛି, ଯିଏକି ଦେଖିକି ସବୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ଆଉ 10 କିଲିକିଆ ବରା ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା କାହାକୁ କୋଉ ଝିଅକୁ ଦେଇଛୁ କି ଖାଇବାକୁ? ଆଉ ହାତିକିଆ କଦଳୀ ସେଇଟା ଠିକ୍ କରିକି ରଖିଥା, କେତେବେଳେ କୋଉଠୁ କେଞ୍ଚା ଖାଇବୁ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ, ବୁଝିଲୁ ବେ? ଆପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି, ତୋ ଏରିଆରେ ପଶିକି ତୋତେ ଗୁଳିରେ ବର୍ଷା କରିଦେ। ହଁ ରେ ଭାଇ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଆମ ଏରିଆରେ ପଶିକି ଆମକୁ ଗୁଳିରେ ବର୍ଷା କରିଦେବୁ, ଆମେ ବି ଡରୁନୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗ ଦେଖିଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ସଜେସନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ବାବାରେ ମୋ ସହ ଲାଗୁଛୁ, ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ ବି ବାଜିରେ ଲଗେଇଦେବି। ଶଳା ଗୁଳିରେ ଏତେ ବର୍ଷା କରିବି, ତମ ଏରିଆକୁ ବି ଥରବର କରେଇଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ରେ ଭାଇ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଆମ ଏରିଆରେ ପଶିକି ତୁ ଆମକୁ ନକଲି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକି ଡରେଇ ଦେବୁ, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ହାତିକିଆ କଦଳୀ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତ ବେକ ସଣ୍ଡାକୁ ବାଡ଼ିଆ ହବ। ଏତିକି ତ ମନେ ରଖିଥା ବେ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା। ଆଜିକାଲି କିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପିଲା ବି ସେମାନେ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁ ତ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା, ସାଧାରଣ ଛୁଆଟା, କିଛି କରିପାରିବୁନି। ତୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ଧରୁଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନକଲି ବନ୍ଧୁକ, ଓରିଜିନାଲ ବନ୍ଧୁକ ଧରିବା ଶିଖବେ, କାହିଁକିନା ତୋର ଓକାତ ନାହିଁ ଓରିଜିନାଲ ବନ୍ଧୁକ ଧରିବା। ଏଇ ନକଲି ବନ୍ଧୁକ, ନକଲି କାରରେ ତାଠୁ ମାଗି ଆଣିକି ତୁ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଏତିକି ତ ନଲେଜ ତୋ ରଖ। ତ ଓରିଜିନାଲ ବନ୍ଧୁକ କଥା ଉଠେଇ ଦେ। ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ତାର ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋ ପାଖକୁ ଏ ପଛରେ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକି ମୋ ମନକୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ଆସିଛି, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପିଲା କେମିତି ଏମିତି ହେଇପାରିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ବି ସଲ୍ୟୁସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପୂଜା ବି କରୁଛି, ଭାଗବତ ବି ପଢୁଛି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ନେଇ ବେଲିକି ଅପରାଧ କାମ କରିବାକୁ ବି ପଡୁଛି। ଏବେ ତୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭଗବାନ ତୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେଣି। ତୁ ଚୋରି କରୁଛୁ, ଏପଟେ ଡକାୟତ ବି କରୁଛୁ, ଯେମିତିକି ପୂଜା କରୁଛୁ ଏପଟେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଚୋରଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ମୋତେ ଭଗବାନ ଯେଉଁମାନେ ଡାକନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ମନଟା ସଦାବେଳେ କୋମଳ ହେଇକି ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ତୋ ବେଳେ ଚୋରି ଡକାୟତ କରୁଥିବା ପିଲା
କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବନି ବେ। ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ଆଉ କାହାକୁ ଭକ୍ତି କଲେ କିଛି ଲାଭ ପାଇବୁନୁ। ଏତିକି ତ ମନେ ରଖ ତୁ ସାଧାରଣ ନଲେଜ। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ଚୋରି ଡକାୟତି ରେପ୍ କେସ୍ ଏରା କରିକି ତୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ଭଗବାନ ସହି ପାରିଲେନି, ଭଗବାନ ଦେହରେ ଏଇଟା ଯାଏନି। ତୁ ଏତିକି ତ ମନେ ରଖିଥାବେ ସାଧାରଣ ନଲେଜ। ତ ସେଇ ଫଳରେ ତୋତେ ଭଗବାନ ଆଜି ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁ ପୋଲିସଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ତୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ତୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି ମିଷ୍ଟର ମଦନ ବେହେରାଙ୍କର ରୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ମଦନର ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତ ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି? ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଥିବି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। Here we go. I see the light inside you, brighter than the sky.